নমস্কাৰ ৰিপৰ্টাৰ এগ্নে নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দা পলিটিকাৰ মজিয়ালৈ মই মৃন্ময় তালুকদাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি দা পলিটিকাত আমি আলোচনা কৰিম দেশৰ প্ৰবীণ ৰাজনৈতিক নেতা শাৰদ পাৱাৰৰ নিজে গঠন কৰা তথা প্ৰতিষ্ঠা কৰা দলটো তথা এনচিপি দলৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগৰ বিষয়ে। আৰম্ভণিতেই কেনা লাগিল নেকি এনডিএ চৰকাৰ বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উমৈহতীয়া মঞ্চত গঠন নহওঁতে ভাঙোন আৰম্ভ হ'ল নেকি বিৰোধী ঐক্যত। কিয়নো বিৰোধী ঐক্যৰ মূল ব্যক্তিসমূহৰ এজন শাৰদ পাৱাৰে আজি পদত্যাগ কৰিলে দলৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা। হয়তো পাৱাৰে ৰাজনৈতিক জীৱনত ত্যাগ কৰিব পাৰে। হঠাৎ কি হ'ল এনচিপিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰৰ? এনেকুৱা কি পৰিস্থিতি আহিল যে হঠাৎ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিলে প্ৰবীণ ৰাজনৈতিক নেতাজনে? আজি দেশৰ ৰাজনীতিয়ে লৈছে এক নতুন মোৰ। হঠাতে সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে শাৰদ পাৱাৰে। এনচিপি মুৰব্বী তথা মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগতে দেশৰে এজন প্ৰসিদ্ধ ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে পৰিচিত শাৰদ পাৱাৰে আজি এনচিপিৰ মুৰব্বী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ লগতে সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰাও অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু হঠাৎ শাৰদ পাৱাৰৰ এনচিপি দলৰ অধ্যক্ষৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগে তোৰপাৰ লগাইছে দেশৰ ৰাজনীতি। কিয়নো শাৰদ পাৱাৰে দেশৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা বিজেপি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঠনত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছিল। তেওঁৰ নেতৃত্বতে বিৰোধী দলসমূহে মোদীৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হোৱাৰ পণ লৈছিল। আনকি শাৰদ পাৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিকল্প কোন হ'ব সেই বিষয়েও ৰণনীতি গ্ৰহণ কৰিছিল। ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ অন্যতম পৃষ্ঠপোষক তথা এনচিপিৰ নেতা শাৰদ পাৱাৰে দুদিন পূৰ্বে সাক্ষাৎ কৰিছিল গৌতম আদানীয়ে। আৰু গৌতম আদানীৰ সৈতে হোৱা দুঘণ্টাৰ ৰুদ্ধতাৰ বৈঠকৰ অন্তত সলনি হৈ পৰিছিল শাৰদ পাৱাৰৰ ভাষ্য। যি সময়ত হিন্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলেই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ যুটীয়া সংসদীয় কমিটি গঠন কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছিল, যি সময়ত আদানী কাণ্ডই দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল কৰি ৰাখিছে, সেই সময়তে কিন্তু শাৰদ পাৱাৰে আদানীৰ পক্ষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। এই সকলোবোৰৰ পিছত আদানী পাৱাৰৰ বৈঠকক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল বিৰোধীয়ে। বিৰোধীৰ সন্দেহ আছিল ধনকুবেৰ আদানীয়ে শাৰদ পাৱাৰক ব্যৱহাৰ কৰি বিৰোধী শিবিৰ ভংগ কৰি বিজেপিক পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ বাট মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে নিজেই ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে। বিৰোধীৰ সন্দেহ যেন বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব গৈ আছে, সেয়া আজিৰ ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিলে। পদত্যাগ কৰি শাৰদ পাৱাৰে কি কৈছিল সেয়া শুনো আহক। तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित होते, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। কিন্তু পাৱাৰৰ পদত্যাগক সহজভাৱে মানিব পৰা নাই এনচিপি দলৰ নিষ্ঠাবান নেতা কৰ্মীসকলে। তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গ'ল শাৰদ পাৱাৰৰ সন্মুখতে। त्याच्या वतीनं आमच्या वतीनं की आम्ही तुम्हाला हात जोडतो, कृपया करून आपण या निर्णय तुम्ही जे घेतलेला आहे ते मागे घ्या।
আনহাতে শৰদ পাৱাৰৰ পদত্যাগৰ পিছতেই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসমূহে নিজৰ মন্তব্যসমূহ ৰাখিছে। শৰদ পাৱাৰৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত বিজেপি, কংগ্ৰেছ তথা এনচিপি দলৰ নেতাসকলে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল সেয়া পোনপ্ৰথমে শুনোৱা হওক। शरद पवार जी ने जो आज उनके पद से, उनके अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किस कारणवश दिया है ये तो बताना मुश्किल है। जो मीडिया में अजीत दादा पवार के बारे में जो आता था, या उनके परिवार में कुछ हो, या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जो है उनसे ही अपने को जो जब उनसे मिलेंगे और ये सब बातों से पूछेंगे, तब इस बारे में वक्तव्य करना अच्छी बात होगी। लेकिन एक शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है। लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा, उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। क्या संशय की दृष्टि से देख रहे हैं? ऐसा कहा जाता है पवार साहब की बातें 2 दिन बाद समझ में आती है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या इसको संशय की दृष्टि से देखा जा सकता है? इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया? तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे? तो ऐसा भी उन्होंने मुझे मतलब बोला। खैर वो बात जो भी है, हम लोग बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं। हमारे जब उन्होंने बोला तो कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना, क्या बोलना, क्या सोचना। लेकिन एक बात निश्चित है, हम सब लोग प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, अब हम जा रहे हैं, उसके बाद हम आशावादी हैं कि कुछ न कुछ अच्छा नतीजा। Sharad Pawar is an competent leader of not only a single party but also a national leader, and I think that due to the age constraint, I think, and because of his health, that is my assumption, that he has thought it prudent to relinquish the present job, and he has already selected his own successor, I think so, because a number of leaders are there in the NCP who are also eligible and competent to inherit the legacy of Sharad Pawar ji. কিছুদিন পূৰ্বে খবৰ ওলাইছিল যে শৰদ পাৱাৰৰ ভতিজাক অজিত পাৱাৰে এনচিপি দলত ভাঙোন আনি কেইবাগৰাকীও দলীয় বিধায়কৰ সৈতে বিজেপিত যোগদান কৰিব। নে দলটোৰ ভাঙনমুখিতাৰ পৰা বচাবলৈ আৰু অজিত পাৱাৰক অধ্যক্ষৰ আসনত বহুৱাবলৈ জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদজনে পদত্যাগ কৰিলে সেয়া 2 এদিনতে হয়তো স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু শৰদ পাৱাৰৰ হঠাৎ সক্ৰিয় ৰাজনীতি ত্যাগে এই প্ৰশ্নবোৰক পুনৰ প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে। অৱশ্যে এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আৰু কিছুপৰ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আজিলৈ বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।